мисоли 459 росткунҷа дода шудааст. Росткунҷа бо ду хатти рост тақсим кардан ба росткунҷаҳои майда ва масофатҳои онҳо дода шудааст. Аз рӯи масофатҳои дода шуда масофати номаълумро ёфтан дар кор чӣ хел намуди саволҳо кор мекунем. Аввал бояд ба хотир биёрем ки масофати росткунҷа чӣ буд. Ин баландӣ зарби бараш буда. Мисол а б гӯем, масофаташ а зарби б буд. Аз рӯи ҳамин нигоҳ карда мо бояд масалан ду росткунҷаи ҳамсояро интихоб кунем, масалан 12 ва 30 ва тарафҳояшро тахмин кардан ҳаракат кунем. Масалан 12 ва 30 кадом зарбмандумон медонанд? Ино 6 доранд. Бигзор дарозаи ҳардуш ба 6 баробар бошад. Шартест масалан аз рӯи расм 6 барине ё 2 барине 10 барине дарози муайян не, мо фақат аз рӯи қоида мерем. Зарби тарафҳо бояд масофатро диҳад. Агар инҷа 6 бошад, баъд нигоҳ кунем росткунҷае ки масофати 30 дорад, баъд меёбем ки бараш бояд 5 бошад. Барои бари болои ҳам бояд бараш бояд 2 бошад, чунки 12 аст. Агар инҷа 2 бошад, ин тараф ҳам бояд 2 шавад ва дарозаи росткунҷае ки масофати 8 дорад бояд 4 шавад. Акнун инҷа 5 буд, инҷаам 5 мешавад. Акнун аломати саволро мо ёфта метавонем. Масофати чоркунҷаи чорумро ин 4 зарби инҷаам 5 мешавад. 4 зарби 5 яъне 20 аст. Кадом ададҳо дуруст бояд зарб шаванда бошанд? Ҳам вақт дуруст мебарад ҷавоби шумо. 460 боз ҳамун намуди савол ҳаст. Нигоҳ кунем, биёед ду росткунҷаи ҳамсояро гирем. 10 ва 15ро зарб кунем, чӣ дорад? 5 дорад. Бигзор ин тараф бошад 5 ва бари росткунҷаи боло ба 3 баробар мешавад, аз они поён ба 2 баробар мешавад. Агар инҷа 3 бошад, инҷаам 3 мешавад ва ин росткунҷае ки масофати 21 дорад, дарозиш 7 мешавад. Агар инҷа 7 бошад, 2 буд, инҷаам 2 мешавад ва 14 мешавад. 7 кара 2 14 аст. 461 ва 460 ба савол пешина монанд аст. Биёед кор кунем. Бигзор чанд гирам мерам? 21 ва 28. Як зарб умумиро ман дорам ба инҳо, ин 7 аст. Ва аз инҷа агар 7 бошад, инҷа ба 4 баробар мешавад. 7 кара 4 28 аст ва инҷа бояд 3 бошад. Яъне ин маъно дорад ки инҷаам 4 мешавад, инҷаам 3 мешавад. Ва агар инҷа 3 бошад, дарози инҷа ба 7 баробар ки ҳаст медонем аз боло ва инҷа 3 бошад, ин дарози инҷа 12 мешавад. Агар инҷа 12 бошад, инҷаам 12 аст. Яъне 12 кара 4 48 аст. 462 12 15ро интихоб кунем. Бигзор чанд бошад? 3 ро гирем. Бигзор инҷа 3 бошад. Барашон ва дарозаи ин поина чӣ мешавад? 4 дарозаи инҷа 5 мешавад ва агар инҷа 4 бошад, ин баландӣ ба чанд баробар мешавад? Ба 6 баробар мешавад. Агар инҷа 6 бошад, инҷаам 6 мешавад ва масофати аломати савол ин 6 зарби 5 яъне ба 30 баробар аст. 463 боз намуди ҳамин саволҳо. Хатти 464 боз ҳам кор мекунем. 12 ва 6 бигзор чанд бошад? Инҷа 6 бошад. Бараш 6 гӯем. Баъд ин дарозӣ ба 1 баробар мешавад ва ин дарозӣ ба 2 баробар мешавад. Масалан, агар инҷа 2 бошад, баъд баландие ки масофати 42 дорад, ин ба чанд баробар мешавад? Ба 21 баробар мешавад. Агар инҷа 21 бошад, инҷаам ба 21 баробар аст. Ва инҷа 1 буд, инҷаам 1 мешавад, яъне масофати аломати савол 21 зарби 1 ки он ба 21 баробар аст. Дигар ададҳоро ҳам интихоб карда метавонем, боз ҳамун ҷавоб мебарояд. 464 12 ва 18 росткунҷаи ҳамсоя ҳастанд. Як тарафи умум мегирам. Чанд бошад? Бигзор боз 3 гирам ҳастанд ё 6 гирифта метавонем. 3 гирем. Инҷа 3 бошад, баъд ин дарозӣ ба чанд баробар мешавад? Ба 6 баробар мешавад. Инҷа ба 4 баробар мешавад. Инҷаам яъне ба 4 баробар мешавад. Инҷа агар 6 бошад, ин бари чоркунҷаи камон ба чӣ баробар мешавад? Ба 7 баробар мешавад. 6 кара 7 42 аст. Баъд инҷаам 7 аст. Баъд масофати аломати савол ин 4 кара 7 28 баробар аст. Периметр параллелограмм дар расму дарои ёбем. Периметр аввал чӣ буд? Ин суммаи ҳамаи тарафҳои ягон шакл. Акнун нигоҳ кунед, дар ин савол як камбудие ҳаст. Барои инро кор кардан бояд гӯяд дар савол ё дар расм ишора кунад ки инҷа перпендикуляр аст. Ин баландӣ аст, 6 баландӣ. Агар баландӣ набошад, мисолро кор карда наметавонем. Хеле бигзор инҷа баландӣ фарз мекунем, баландӣ дода шудааст ва биёед кор кунем. Нигоҳ кунед, тарафҳои параллелограммро ман медонам. Як тарафаш чанд? Ба 24 баробар. Ин маъно дорад ки болоам ба 24 баробар аст.
мушкилотҳои техникӣ дорем. Инҷа ба 24 баробар мешавад, чунки 8 ҷамъи 24 баробар аст. Акнун бари параллелограмму аз рӯи секунҷаи росткунҷа кор мекунем. Теореми Пифагор 6 квадрат ҷамъи 8 квадрат ин мешавад ба чанд квадрат? Ба 10 квадрат. Инҷа агар ман x гӯям, инҷа 10 квадрат баробар мешавад. Тафтиш карда метавонед, инҷа 10 аст. Агар инҷа 10 бошад, инҷа ҳам 10 мешавад. Акнун периметр ба чӣ баробар аст? 24 ҷамъи 24 ду тарафи вай 48 ҷамъи 68 аст. 466 боз ба намуди мисол бояд инҷа гӯяд ки ин перпендикуляр аст ба намуди соли пешна монанд аст. аз рӯи акнун секунҷаи росткунҷа биёед инҷаро x кунем ёбем, ин чӣ мешавад? Агар мо теореми Пифагор истифода ба 6 баробар мешавад. Боз ҳамон мантиқ аст. 24 ва 6 ин 30 мешавад. Дигар тарафи параллелограмма ба 30 баробар аст ва ин тарафаш ба 10 баробар аст. Боз мушкилотҳои техникӣ дорем. Барои чӣ хеле нависта истодааст. Инҷа ба 10 баробар аст. Акнун периметр ба чанд баробар мешавад? Ба суммаи ҳамаи тарафҳо, яъне периметрро ман агар баробар гӯям, чӣ мешавад? Қадам ба қадам 30 ҷамъи 30 ҷамъи 10 ҷамъи 10 ки ин ба 80 баробар аст. 467 боз ҳамон савол аст. Инҷо баландӣ фарз мекунем. Агар инҷа 20 бошад, инҷа ба 3 баробар аст. Аз рӯи теореми Пифагор 3 квадрат ҷамъи 4 квадрат ин ба 5 квадрат баробар аст. Ин маъно дорад ки инҷа ба 5 баробар аст. Инҷа ҳам ба 5 баробар аст. Периметр аз ин периметр ба чӣ баробар мешавад? 5 ҷамъи 5 ҷамъи 20 ҷамъи 20 ки ин ба 50 баробар аст. Периметри секунҷа дар ҳамаи саволҳо периметри секунҷа боз дар инҷо мушкилӣ, яъне хаттогӣ нагӯем ки фаромӯш кардагиам. Ин бояд баландӣ бояд гӯям. Инҷа бо ҳамаш бояд баландӣ бошад. Агар инҷа баландӣ бошад, баъди мисолҳо кор карда метавонем. Барои периметрро кор карда мо бояд ҳамаи тарафҳои секунҷаро дорем. Дар секунҷаи аввал мо ин ду тарафро дорем ки ҳардушон баробар ҳастанд. Аз рӯи теореми Пифагор кор мекунем, яъне 5 квадрат ҷамъи 12 квадрат мешавад x квадрат. Дар дуюм секунҷа ҳамин чи аст, барои ин баробар гуфтем. Баъд аз инҷо маълум мешавад ки x агар мо ин мисолро кор кунем, 144 ба 13 баробар аст. Яъне ҳар ду тараф инам 13 мешавад, инҷа ҳам 13. Баъд ҳамаи тарафҳоро агар ҷамъ кунем, ба мо периметр медиҳад ки он ба 36 баробар аст. 36 баробар аст. 469 боз ба саволи пешина монанд аст. як хел қариб ҳаст. Фақат ҷоҳошон иваз кардем. Бояд аз рӯи теореми Пифагор мо бояд ин дарозиро ёбем ки ба поён монанд аст. Ин ҳар душ агар аз рӯи теореми Пифагор бо 5 квадрат ҷамъи x квадрат гӯям, ҷамъи x квадрат баробари 13 квадрат аст. Аз инҷо x баробари мисли саволи пешина 12 аст. Яъне ҳар ду инҳо ба 12 баробар аст. Яъне 24 дута боло 26 ва боз ба 50 баробар аст. Периметр. Периметри секунҷаи акнун маълум аст. Инҷаро x гӯям, ду тарафро дошт, сем тарафро аз рӯи теореми Пифагор меёбем. x квадрат ҷамъи 12 квадрат баробар ба 20 квадрат аст. Аз инҷо x баробар мешавад, агар мо инро кор кунем, 144 400 25 16, яъне ба 16 баробар аст. Аз инҷо агар мо ҳамаш ҷамъ кунем, 28 20 48 мешавад. 470 48 аст. мисоли навбатӣ параллелограмма ABCD дошта шудааст. Хаем биёем дар ин геометрии саволҳо ҳам вақт тасвир кардан хуб аст. Ман ин соли пешина ҳам кор кардам. Хаем биёем бинем ки ададҳо иваз шуда бошанд. Параллелограмма ABCD дод шудааст. Биёем шаклҳо тасвир кунем. ABCD бигзор параллелограмма бошад. Камтар каҷ шуданаш мумкин. B оз ман намедонам AB куҷо аст. Бинам B кунҷи тез аст. Яъне B-ро бигзор инҷа бошад, чунки ин кунҷи тез аст, 30 градус аст. Баъд B-ро ман куҷо фикр карда метавонам? A-ро ихта гӯям, агар ABCD мешавад. ABCD ва баландии DM ба хати рости AD чӣ мешавад? гузаронид мешавад периметри параллелограмма ёбем. ABCD агар A боло сар ABCD боз баланди DM
ба АД намешавад кӯчи баланди ба фикрам дар савол хатогӣ аст. Биёед агар ман баръакс агар мерафтам ки ҳарфҳои ман хато мондам фикр карда истодам бигзор инҷо боз Б бошад 30 градус яъне ман фикр карда истодам ки ман аз боло сар кардам А Б С Д баъд боз Д дар ҳамин ҷо аст ман бояд баландии ДМ-ро кашам ба хати рости БЦ мешавад баландии ДМ яъне ман баландӣ бояд ихе кашам ин баландӣ бояд ихе бошад яъне ин ба хати баъд ба АБ ё БЦ на ба АД мешавад барои чӣ ихе шуд хеле аз рӯи ҳарду шаклам як кор кардам ҳаракат кунам ки дар ин савол хатогӣ аст биёед хеле аз рӯи шакли якум кор кунам ДМ бигзор инҷо баландӣ дар берун мешавад ДМ ба 8 баробар аст АБ ба 12 баробар аст мо инро ба чӣ кор карда метавонем баландиро ба дарун мекашем инҷа 8 мешавад С инҷа секунҷаи махсус аст С инҷа 60 мешавад агар ин баландиам 8 мешавад 38 бошад инҷа 16 мешавад 12 дода шудааст акнун периметрро мо ёфта метавонем баъд гуфта метавонем ки инҷа ҳам 16 аст инҷа ҳам инҷа 12 аст бахшиш инҷа 16 аст пас периметри агар мо ҳамаша ҷамъ кунем 32 24 56 мешавад аз рӯи шакли аввал аз рӯи шакли дуюм кор кунем чӣ АБ 12 аст инҷа 8 аст боз ҳам хеле кор мекардем 90 градус инҷа 60 инҷа 8 ва баъд инҷа хатмо мешавад аз рӯи секунҷаи махсус инҷа намешавад дар аввал ман ҳамин хел бояд мегуфтам савол хато аст ин баландӣ чӣ хел мекунад шаклашро аз рӯи ин хел бояд мегуфтам баъд кор карда мешуд 472-ро бо тафтиш кунем якум кори мо чӣ боз параллелограмм аст кашем параллелограммро ва тахмин кардан ҳаракат мекунем АБ дода шуд Б бо 30 градус бо Б бигзор ҳаминҷа бошад чунки инҷа кунҷи кунд аст ё инҷа ҳарду шакли баробар аст гуфта метавонем мо баъд АБ ба 5 баробар аст оз ман фикр карда истодам чӣ хел вай кунам ДЕ агар ман инҷоро А гӯям АБЦД ДЕ ба хати рости АБ инҷа сар шуд АБЦД акнун ба фикрам дуруст мешавад АБЦД баландии ДЕ ба АБ дар инҷо аст агар ман инро хатро даром кунам баъд баландии ДЕ-ро кашида метавонем инҷо аст баландии ДЕ ки он ба 4 баробар аст АБ ба чанд баробар аст ба 5 баробар аст аз рӯи ҳамин намуди савол бояд чӣ кор кунем ҳам баландиро дар даруни параллелограмма мегирем инҷа 90 градус мешавад баъд инҷа секунҷаи махсус инҷа 60 мешавад инҷа 4 мешавад рӯи ба рӯи 90 ин ба 8 баробар мешавад ва акнун мо периметрро ёфта метавонем инҷа 5 инҷа 5 аст боло инҷа 8 аст ва аз рӯи периметри параллелограмм суммаи ҳамаи тарафҳо ин 8 кара 2 яъне 2 та 8 дорем ҷамъи 5 кара 2 ҳамахамес ин ба чанд 10 26 баробар аст 400 дарозии хати миёни трапеция 21 яке аз асосҳои дигараш 12 дарозтар аст дарозии асосии худи трапециро ёбем ин намуди саволҳо бо ин формула ҳаст трапециро кашем байни хати миёни трапеция ва асосҳои он алоқа ҳаст чӣ алоқа аст бигзорем АБЦД бошад акнун хати мобайниро мо медонем дода шудааст ин ба 12 баробар аст хати мобайна ин ба 12 ду тарафашро намедонем яке асосҳо аз дигараш 12 дарозтар яъне асоси поён ДЦ дарозтар аст агар ман АБ-ро X кунам ба ДЦ X ҷамъи 12 аст баъд мо қоида аст формула аст хати миёна ва дигар асосҳо байни худ чӣ алоқа дорад формула хел аст дута асосҳо ҷамъ мекунам ман X ҷамъи X тақсими 2 мекунам тақсими 2 ҳамвақт ба ман хати рости миёнаро медиҳад яъне суммаи ду асос тақсими 2 ҳамвақт хати миёнаро ба 12ро медиҳад баъд ин модулро бояд кор кунем ин мешавад 2x ҷамъи 12 баробари 24 2x баробари 12 ва x баробари 6 аст дарозии асосии хурди трапеция яъне 6ро 6 дар инҷо нест лекин дарозии асосии хурди трапециро ёбем дарозии хати миёна трапеция ба 21 ман инҷа 12 кардам инҷа 12 инҷа 21 будаст барои ҳамон хатои техникӣ надидам инҷа 21 инҷа 21 инро кор кунам чӣ ба 12 навиштам намедонам аз инҷо чӣ мешавад
2x جمع 12 برابر 42 2x برابر 30 میشه و x برابر 15 میشه. اساسی خورد این به 15 برابر است و اساسی دروازه این به 27 برابر میشه. از ما 15 رو میپرسد. 474 دروازه خط میان ترپیز 7 بوده. یکی از دیگر چون درازتر از دروازه tam بس سوالی پیشینه مانند است. بیاین خیلی کشیم 474 ترپیز داریم درازتر کنم و خطی مبینه داریم. خطی مبینه 7 می باشد و این اساسی کوتاه‌تر اساس دروازه 4 سانتی متر و x جمعی 4 میشد. بعد از اینجا باید کار کنیم. این میشه x جمعی 4 جمعی دو اساس رو تقسیم دو به من خط میان رو باید دهد 2x جمعی 4 برابر میشه و 14. از اینجا x برابری وقتی کار میکنیم 5 است. دروازه اساسی خورد ترپیز رو 5 است. دیگرش 9 میشود. 475 باز به همین سوال فعلا مانند است. میخونیم دروازه خط میان ترپیز دو اساس های دیگر دو دروازه تا همین سوال است. باز ترپیز رو میکشیم. خط میان رو میکشیم. خط میان به 42 برابر است. عدد کلام یکی از دو از 24 سانتی متر. یعنی اگر یکتش x باشد دیگر x جمعی 24. از اینجا ما قاعده را آلکه میدونیم. دیابور اگر 2x جمعی 24 تقسیم 2 باید برای 42. از اینجا x برابر 84 60x برابر 30 می شود. دروازه اساسی خورد رو به 30 برابر است. یکتش 30 دیگرش 54 می شود. 476 دو طرفی راستگونجه همچون 3 به 4 نسبت دارند. پریمتر اون به 2/8 برابر است. مساوات راستگونجه رو یابیم. تمام. یگان چی وای ندارد. رسمش رو کشیم. وقتی با شما همین نمود سوال داده میشد 3 به 4 این چی معنی داره؟ ما دروازی نمیدونیم. ممکن 3 به 4 است، ممکن 6 و 8 اینو اختصار کرده شده است. وقتی شما این چروه هم وقت یک باره 3a 4a یا اینکه 3x 4x نویسیم. بعد اینجا اگر راستگونجه باشد اینجا 3a باشد اینجا هم 3a میشد بالا هم 4a میشد. پریمتر چی بود؟ جمعی همشون به چی برابر است؟ 8 14a برابر است. به چی برابر است؟ 2/8 متر برابر است. از اینجا ما a رو یافته میتوانیم. a به چی برابر است؟ اگر ما این تقسیم کنیم a به 0/2 برابر است. تقسیم کنیم همون چی میبراید 0/2 هم درست یافتیم. وقتی چیکار میکنیم a رو که یافتیم ما طرف ما به چی برابر است؟ از ما مساحت میپرسد. برای سکنجه ما چهار راستگونجه ما این 0/6 است و درازیش به 0/8 برابر است. مساحت چه میبینیم؟ ضرب هر دو همین. اگر ما هر دو 948 میشود. یعنی ضرب دو طرف به ما مساحت میدهد. 477 کار میکنیم. دو طرفی راستگونجه همچون 5 به 6 داشته است. بیایم نویسیم. اصلا x استفاده بریم. x اینجا 5x 6x اینجا 5x میشود اینجا 6x میشود. پریمتر اون به 33 برابر است. یعنی من همش رو اگر جمع کنم این به من چی میده؟ 10 12 22x برابر 33. از اینجا x برابر 33 تقسیم 22 که اون به 3 تقسیم 2 برابر است. 1/5. مساوات راستگونجه رو یابیم. اگر این x 3 تقسیم 2 باشد دروازه ما اگر این 9 میشود ضرب کنیم برش باشد به 15 تقسیم 2 یعنی 7/5. یعنی مساوات چی هست؟ 9 ضرب 7/5 یعنی اینکه 15 تقسیم 2 کنیم این چی میشود؟ 90 135 تقسیم 2 67/5 باید 90 135 تقسیم 2 6 7/5 میشد. tam 67 اگر ضرب خطا نکنم برنامه میشد. دوام میکنیم. 478 باز 4 کنجه و 2 داشته راستگونجه و 2 داشته است. همچون طرف 7 به 8 یعنی این چی معنی داره؟ 7x 8x این معنی داره 7x اینجا 8x معنی داره. پریمتر اون به 36 یعنی جمعش هم 36 میشود. این میشه 14 16 3x برابر 36. اگر ما این تقسیم رو کار کنیم این به چی برابر میشه؟ اختصار کنیم. اگر به 6 این 6 تقسیم 5 یا اینکه 1/2. 1/2 مساوات راستگونجه رو بیاد. اگر این 1/2 باشد طرف باشد نویسیم این میشود
1080 19 میشود و اینجا باشد 884. هر دو اینا باید ضرب کنیم. وقتی که ضرب کنیم به چی برابر میشود؟ باز تقریبا از روی جواب اگر رویم 4 آخرش باید 4 باشد. 864 یعنی دو رقم آخرش ما ضرب کردم 4 باید شد. یک تاشته نیست برای من یک بار کار کردم. یکی یک بار تفتیش کنید. اگر من آخرش 4 رو دیدم اینجا 6 و 4 است و هر چیزو ضرب کنم 4 میشد. یعنی در اونجا باید باشد. اینها برای من جواب شب رو می‌نویسم. تفتیش کرده میتوانید. 479 طرفی راستگونجه 8 و دیاگونال نظر به آن 125 مراتب درازتر از مسافت راستگونجه رو یابید. رسمش رو کشیم. طرفی راستگونجه 8 و دیاگونال نظر به آن کدام طرفش بگذاریم اینجا باشد 8 باشد. دیاگونال از آن دیاگونال این است. اینجا هم 90 گرد است. 8 ضرب 125 یعنی اگر ما ضرب کنیم 125 ضرب 8 این چی میشود؟ 9 4 در خاطر 16 9 2 در خاطر 10 به 10 برابر میشد. یعنی دیاگونال به 10 برابر است. مساوات راستگونجه رو ببین. اکنون ما مساوات رو از روی تئورم پیثاگور یافته میتونیم. اینجا x کنیم x کوادرات جمع 8 کوادرات برابر 10 کوادرات از اینجا x برابر 6 میشود. برعکس هم شدهش ممکن اینجا 8 میکنیم اینجا 6 میکنیم. اکنون مساواتمون میدونیم ضرب طرفها بلندی ضرب درازی و 48 برابر میشود. 480 طرفی راستگونجه 16 دیاگونال نظر من 2 از 1125 عدد های مشکل. خیلی رسمش رو کشیم. راستگونجه دو داشته است. طرفش شون بگذار اینجا باشد. اکنون 16 دیاگونال رو میکشیم. دیاگونال از فرق نیست. اکنون طرف میکشیم یک خیلی هست در راستگونجه. دیاگونال از وی طرفش درازتر است. یعنی 2 از 125 ضرب 16 کالکولاتور ندارم کار میکنیم. خیلی اینجا میشه 9 3 در خاطر 5 1 در خاطر 7 12 5 2 1 2 جمع میکنیم. 9 9 9 3 4 3 1 2 3 34 میشه. یعنی اینجا به 34 برابر است. اکنون ما مساوات بسید این طرف رو باید بیابیم. یعنی x کوادرات جمع 16 کوادرات برابر 34 کوادرات میشد. اینم من حاضر تیز با کالکولاتور کار کنم برای وقت کم نکردم. کار کردن x این 34 کوادرات x برابر x کوادرات 900 میشد. x برابر از اینجا 30 میشد. برعکس هم شدهش ممکن. یعنی 30 ضرب 16 به 480 برابر است. 481 درازی کلیدهای سه کنجی راستگونجه 45 و 60 بلندی از کنجی راستگونجه گذارده رو یابید. بیاین خیلی تصویر بکنیم سه کنجی راستگونجه. این سوال پیشم با فیلم کار کردگیم. اینجا 90 کلیدها 45 و 60 بگذارید که باشد 45 و 60 و بلندی از کنجی راست با کیفیت 19 بلندی از اینجا باید تو بلندی میگذاریم. این بلندی رو باید یابید. x کنیم. این چه کار کرده میشد؟ اینم یکچند فرمول هست لیکن بیاین از روی مساحت میرویم. مساحت سه کنجه رو ما چیکار میتونیم؟ بلندی ضرب اساس تقسیم 2 میخونیم. مساحت رو بگذار چی باشد؟ 45 ضرب 60 تقسیم 2 از این 45 ضرب 30 میشود. اگر ما این رو کل کنیم این 95 در 12 از 1350 میشود. یعنی مساحت همین سه کنجه با 1350 برابر است. اکنون چه یادم میکنم؟ ما میدونیم که از این طرف این هم بلندی است که x. اگر من این طرف رو از روی تئورم پیثاگور یابم همون رو y بگذار y ضرب x تقسیم 2 باز و من 1350 رو باید دهد. از اینجا x یافتم. لیکن y رو اول باید یابم. y چی است؟ y به 45 کوادرات جمع 60 کوادرات برابر y کوادرات است. باید اینو کار کنم. عددهای خیلی هم مشکل گرفتگیان. نمیدونم برای چی خیلی حاضر کار میکنیم. 45 ضرب 45 من خیلی کالکولاتور کار کرده شدم. جمعی 60 میکنیم. 45 ضرب 45 60 ضرب 60 3600 جمعی 2025
56 25 5625 اکنون من این رو باید ریشه‌اش رو یابم. 625 در ریشه 75 میشود. یعنی y به 75 برابر است. من کلکولاتور کار کردم. این به 75 برابر میشود. یعنی اینجا به 75 برابر است. اکنون با حسن قاعده استفاده برده 75 ضرب x ضرب 2 کنم یک 2700 میشود. x برابر 2700 تقسیم 75 باید کنیم. من تست کنم خط کلکولاتور ماکسیموم تقسیم کار کردن نیست. البته من برای منطقش رو فهمیدم. البته کار کنم 36 برابر میشود. از اینجا x برابر 36. یعنی فکر میکنم اگر کلکولاتور ممکنه باشد در وی البته آسان‌تر میگم. این شرط نیست. ضرب تقسیم بسیار وقت شده کردن در اینجا. 482 باز به سوال پیش نکنیم یا کنیم البته آسان‌تر به کلکولاتور نصیب کار کرده میتوانیم نگاه کنیم. 482 در روزی که 1312 تمام نکشیم باز هم ماتیک رو استفاده میبریم. 912 است. من یک برای گیپت 19 میدارم. این به 13 برابر است. بلندی از کنج راست با گیپت 19 هم گفتیم. با بلندی اگر کشیم این هم 90 گرادوس میشه. از روی مسافت سه را آلیابیم. ما از روی اول چی میابیم؟ 9 ضرب 12 تقسیم 2 این میشد به 54. یعنی مسافت به 54. اگر من x گویم x ضرب 13 تقسیم 2 باز هم به 54 باید برابر باشد. از اینجا این رو باید کار کنیم. 108 نه اینجا 13 میشد. بخش اینجا 13 15 اینجا 225 15 اینجا 15 میشد. این هم 15 میشود. 6 54 درست کردم. 15 ضرب x تقسیم 2 باید 54 شود. از اینجا x برابر 108 تقسیم 15. این رو باید کار کنیم. از روی داده شده ها چیفت میتونیم. یعنی یک بار کلکولاتور کار کنم. 108 تقسیم 15 افو از 2 میشود. افو از 2 483 باز برای سوال پیش نمانند است. سیکنجه رو میکشیم. سیکنجه راست کنجه کتت ها 15 20 15 20 این چند میشود؟ 426 25 25 میشود. گیپت 19 به 25 برابر میشد. از ما باز بلندی رو میپرسن. از روی مساحت رفته میتونیم مساحت سیکنجه چی است؟ اول 15 ضرب 20 تقسیم 2 میکنیم. این با 150 برابر است مساحت سیکنجه. اکنون من 25 و x رو استفاده میبرم. 25 ضرب x تقسیم 2 باید با 150 برابر شود. 300 تقسیم 25 این چند میشود؟ 12 میشود. کار کرده میتونیم برم. 484 طرفی کوادرات به 2 ریشه 2 برابر است. در روزی دیاگرام اون رو یابیم. این نمود سوال رو چیکار کنیم؟ 484 کوادرات رو میکشیم و کوادرات چی است؟ کوادرات این همه طرفش برابر است و 2 ریشه 2 است. یعنی همه طرف 2 ریشه 2. و از ما چی میپرسد؟ در روزی دیاگرام رو یابیم. در روزی دیاگرام ما کوادرات میگیریم. همه کنجا 90 گرادوس میخونه. تیریم فیثاغورس استفاده میبریم. این چی میشه؟ 2 ریشه 2 x کنیم در کوادرات جمع 2 ریشه 2 در کوادرات برابر x کوادرات. این دیاگونال است. اگر ما این ریشه رو کار کنیم 8 جمع 8 x کوادرات x برابر 4 میشه. 485 این هم با پیش نمونه است. سروی کوادرات به 5 ریشه 95 کننده مشکل گرفتم برابر از در از دیاگونال رو بین یک بار به رسم کرده میتونیم. از روی منطق رویم. اگر این میشد 5 ریشه 95 در کوادرات جمع 5 ریشه 95 9 از 5 عجایب خوب میگیرم در کوادرات برابر x کوادرات دیاگونال باشد. بعد این را اگر ما کار کنیم 25 9 از 12 از 5 میشود. کار کرده میتونه روی ریشه 12 از 5 x کوادرات. از اینجا x اگر کار کنیم به 5 برابر است.